Aro kan jaga mukejer. यहाँ पे ये बचना वैसे चलो गवर्नमेंट ना कोलाबोरेशन उसका तो हम लोग कहाँ पे ट्रायल पूछे हम लोग अच्छा क्या पिरत अभी हम जा रहे हैं अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व है उसका जो मूर्ति है उसका जो मेन मंदिर है उसके अंदर जा रहे हैं। ओ हिंदी में हॉलो दे फुड़ी फिल्म दे मोड़ा ये हो ऐसे संगमांडी संगमाउने सान संगमाउनो रे हवरांडी बरसां सनते ए तुली दी दुंग नाय आ दुंग इबे अवलोकितेश्वर को महायाना उन्नोरा हमा थेराबदा मानुचुने जरा बय पुस्तक कम्पुचन थारादा हरनो हेबाक महायानार जे ट्रेडिशन आगे बुद्धिज्मर तारा एकान विशेष जाता अवलोकितेश्वर को बोधिसत्व आगे बोधिसत्व माने जीवन भविष्य बुद्ध बाक हमारे कोनो बर्तमान जे गौतम बुद्ध आगे ताई जे बुद्ध या महापरिनिर्वाण जे गई तादे केउरे निये बहुत मानुष सत्तगन माने लाइनत दाঁড়িয়ে आगन तार केउरे बुद्ध बाते फारमी फुरदन ठीक सेने केउरे अवलोकितेश्वर एको महायाना ट्रेडिशनर नांगा दे सिबे बोधिसत्व बिले तारा मानन ता मूर्ति बोलो दे बिले एको जेन तारा रिप्रेजेंट करन आजारान बिले आदागे ऐसे आजार आद बोला अवलोकितेश्वर बोधिसत्व मंदिर बोत एचे ये नलदे मंदिर बोत एक कप उदिया दाय बा बिदिरे नसमंगो एक कप उदिया दाय तार अपोजिट साइड on उन्दी जे लेको आगे ऐसे लेको साइड on जे बिल्डिंग आगे हयको जे फिलार आगन सिउन गोना हुरियो समय लाइबो नगुनिम तुमी आई एकनावरी भिडिओ बहान कन थामेराय दङ तुमी गुनिबा दिया हइबो आगन तुमी मरे कमेन्ट गुनिने जानेबा ता चैनल द अपोजिट साइड on मोर फिजिन दियल द से अवलोकितेश्वर मेन मंदिर बो आगे सदिको सुमिम बय एजो साले सुमि होय हि आगे सि होय এই তারা সিরি সিরি গুড়িনে উদন লয় হল্লো সুমি বলতে ওই হল্লো বিদিরে দরানি হলো আগে সুমি আছে বিদিরে সম্বঙ্গি এই যে বিদিরে সুমি নাই এনে কেউ বুদ্ধ মূর্তি বো দেখো আমার ইভেন অনেকবার ফটো ইয়ে দেখো অব তুমি মুইও দেখো বইও তো ফটো হিসেবে দেখা যে মূর্তি হিসেবে বানান অনেক চাইনাত थाईवान कोरिया जापान सेनके सिदु ताई दुबे नामादो देगामते एने केउरि से बुद्धं उति बरे ताई बेलादे मुले जिन हलुसेन अवलोकितेश्वर जे बोधिसत्व आगे ता बुद्ध तारा जे बोधिसत्व मानन बा बुद्ध हबो ए शिवेर मूर्ति बो शांत लागे जे म्यूजिक को जे गानो बा सूत्र बाजे दं सिबे सुनिले एकबार ही मनो थौनो उड़ी मंदिर उड़ी बुझी थेने दे भावना मन एकान जागे के एकान परिवेश मामनानो जागे दे तारा मूर्तिबोर सिनिबार एकान कारण मुइजेन मने हरो एसन लदे मादाउरेन देखो सब समय तारा ए आमा गौतम बुद्धर मूर्तिबोर रागे दन से एकी ए मूर्तिबो सिनिबार एकान लदे सहज उपाय लदे ए मादाउरेन दे गौतम बुद्ध मूर्ति सिंगरे बाने दन दारा बर्तमानते खारी हाजने जे हि गच्छन सिनि खूब मन देसाय साल्लो यारो यो जे एमन गुड़ी खारी हाज्य गच्छन दारा माने कार्विंग गुड़ी गुड़ी हुनी हुनी बा सरे दिदी बाजे दिदी जोरा लागे लागे जे ए जे तारा हिचे कान यत बुझिबार सेयन एसेनि এই মধ্যে গুড়ি দেখার খুব ইয়ে করে নেই ইয়ে ডাঙর করে নেই ইয়ে বানিয়ন যে শিবে মনে হয় যে ফটো মূর্তিব দেখিলা এই শিবে अवलोकितेश्वर बोधिसत्व তার ইয়ে বানিয়ন ইবে যে ফিলারব দেখো এই বড় ফিলার একড়া থলে সিধু গোড়ানো দেখনা সিগন সিতেন্দুরি একনা সাতরন ডাঙর করে নেই উঠে গই ওই হঠাৎ हलातुर जेनेकी ठीक सेनेके सेपान बानियन दे हलातुर सेपान तत फेटु सुदु एकना दांगरे गय आगा गड़ा एकला एकना सितन एकना सिगन गुड़ी सिबे এই হুদ্দুর অজল এই ফিলার অন্তত সাংমা হদায় হতো চলে 40 ফুট হমনা অজল
বানাও বিম মসজিদ সং সেও গুড়েন্দি আরো সে নাগে 10-12 ফুট হব ওইও ও হাপো হিজিকানা সামা নরলে হিজিকান যে বানিয়ন তখন থেকে নজে দন থেকে নজে সং 40 ফুট এনে করি তলা হইতে উগড়ে সং 40 ফুট হমাইও বেজাব 40 ফুট তো 50 ফুট থম নয় বড় বড় ফিলার করি বানে না এই দেখে হিন্দু রমান যে খালারা ইউজ করছে না গাজো খালারা তো কি দেখে এখন আলাদা একটা এনসিয়ান কে লাগে পুরোনা কি আমার কে লাগে কিন্তু আসলে গাছ নয় গাজো রং দন দিয়ে এনে যে কংক্রিট ইউজ করছে মনে হয় বাচ্চা ছেলে মালে কংক্রিটের রব কে শোনা যায় উগড়িন দিয়ে চালানো আলাদা যে সেরামিক ইউজ করছেন এক ধরনের মাদি লয় বানিয়ে টাইল চাই এই সে মূর্তিব আবার লোকেতে সোয়ারা মূর্তিগুলো অন্তত এবিও হব 30 ফুট হম নয় এই কত নাচল জানাবো মৌরি সাথে সাথে ইয়াত বুদ্ধব মুজেন্দি যারা এবাগো প্রথমে ইয়াত কিন্তু কুশন বুঝি আগ কুশন বুঝিনে বুঝি আর বন্দনা প্রে গড়ন্দি সে হড়েন্দি উগড়েন্দি আলাদা যে ফুল গুড়িনে মেট্রেস আমি বিজা গেছে আলাদা তারা ধর্মীয় গুড়গুণ বা বান্তি গুণ সেগুলো বজান্দি তারপরে যে ইয়েবো আগে কি হব গং হব না মং হব গং হম্বিয়ায় ওই যে দাগান্দি লুদিক আগে বা মুগড়নি আগে সব মুগড়ে নেই বাজে তারা হিচে কান সে ধরনের প্রে গড়ন্দি এই বুদ্ধমতি মুজেন্দি এনেকে মাতে খুব গমফার তাদের এনে সমহতাবতা হয় অলর গোটে খাকে গুড়ি বিচরণ করে খুব মুই মনে মনত তাতে যে গমফারায় মানসিকভাবে খুঁজি ফিল করে হিউ মন্দিরা নিচে হলতন নিগিলি এই হলতন নিগিলি নেই বারান্দা সাংমা হদায় বারান্দাতন যদি তা অপোজিট সাইডন দিছিলে এই ইগান দেখা দিয়া এই যে দোল সে অবলান দিয়ে আলাদা আরো লেকো আগে তা আমি কোসে লেকত যাব